ৰাতি আহি পালোঁ তাৰমানে জোঁৱাই 2টামানত আহি পালোঁ ৰাতি। সেইকাৰণে ৰাতি ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ, শুই গ'লোঁ। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ অলপ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি, নাজানো এইটো। আৰু অলপ বাহিৰৰ পিনে ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি ৰাস্তা পিনে চাওঁ, দোকানৰ কোণাত ভাইটি 3জনমান চাই আছে। কিন্তু ওচৰত গ'লোঁ, কিন্তু সিহঁতে একো বুজি নাপায়, হিন্দী বুজি নাপায়, কি ভাষা কওঁ। ধেমালি কৰিলোঁ, ভাল পাইছোঁ। তোমাৰ নাম কি আৰু? Juwai. Hah? Taifa. और तुम्हारा? sama lagi mana? Sama lagi. Ki? Sana. আমরা কখন? Sana apa? Hah? Ayo sana. मतलब? Sana. सबका नाम sana. तुम्हारा नाम sana. अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? ठीक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई চাক না দেখাত গাড়ীত মানে কি লৈ আহিছে বেগত? yang क्यों लेके आया है? मर जाएगा तो, मर जाएगा, छोड़ दो उसे। क्यों लेके आया? मर जाएगा। हाँ? क्यों लेके आया? मर जाएगा। नो नो, किसी को नो। no no क्या हंस क्यों रहा है? ये बैग में क्या है? बैग में क्या है? Tidur di dekat. ठीक है, ठीक है, चलता है। बाय बाय, बाय बाय। मनी चाहिए? मनी हाथ में नहीं लाया था मनी, गाड़ी में है और बाद में दे रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? वाह,